makagawas anlat na dili bahaon? Nata diri sa Konsolasyon, most affordable single detached in town. Dili na ka makakita og single house karon nga mag-start ang presyo sa 4.9 to 5 million. Maura ni housing sa Konsolasyon nga resort style subdivision, overlooking pa jud ang location. One of our amenities di ay kay clubhouse with swimming pool for relaxation, chapel for meditation, function room for occasion, gym for healthy lifestyle, lounge and hall area para tambayan, o playground para sa imong kids, and basketball court para kang papa o kuya. Inyong makita ang bird's eye view, ongoing na atong development. Ready to build na inyong dream home. Kaya lang di gyud kapugngan. Almost sold out na gyud ta. Out of 196 units, 42 units na lang ang available sa market. Ingon ana kapasiling atong project. Kay ang atong developer si Bulan Master, the biggest and number 1 developer sa Visayas ug Mindanao for consecutive years. Maong makasalig ka sa quality sa maong project. Ganahan ba ka ani nga klase sa subdivision? If yes, message dayon para makasetwing tapuhon. Kung ikaw makauyon, ma-reserve na to dayon. See you!